Poilano Kolomka, Tai Sanja Kaham, Kedukma Salia Gulo, Norok Borok by Keranabagai Mapaika, Ani Logiotongo Sini TYF Central Committee Secretariat Member, Swinibo President, Comrade Netaji Deb Burma, Tini Paimani je Karonungka, Sung Balaki Katong Tomani Bishingti Obono Saklani Nayo, Kana Chod Tarik March Siniti Parajuni Itihaso, Kasha Kotor Andolan Michel Shomabesana Tangitong. DYF te DYF ও দুইটা সংগঠন ন খনা ও যুব জমায়েত ন সফল খাইনা বাগৈ লোয়াজি দং সিনে ও সমাবেশ নে মূল স্লোগান খাতাম সিনে দেশ সিনে সংবিধান সিনে ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা খাইনি বাগৈ শিক্ষানি অধিকার সামুংনি মানথাই তাই ফেক জাগনাই মানি ন মুথাগনানি বাগৈ যে সামাজিক আন্দোলন তিসানানি আবনি বাগৈ ত্রিপুরা হাস্তিনি টংকসং লুকতংনাই যত সিকরা চালাই রকন সংখনানি অ Misil te Somabeso Panini, Paimanja Panabagay, Ang Baitang, DYF Central Committee ni Pokong Ingui, Joto Lukurona Abidon Nargo. Sengtam ni Bagyo Andolan or Misil Kanyani Tang Matongka. Sang 2014 Pornisini, Sine Deso, NDNA, Jute, BJP শাসিত সরকার নগুই ফেমানি সেনে রাজ্যব 2018 নি পর্নিসিমি বিজেপি আইপিএফ টি জোট সরকার নগুই ফেমানি কোতালকে তাবুক বিজেপি আইপিএফ টি প্রামথা জোট ও সরকারনি আমল বেকান পোস্ট বাংরত আপনো রিক্রুটমেন্ট খাজনে বাকি কোন হেলদুল ক্রই STGT, PGT, টেট পরীক্ষা 2023 অংলিয়া অমহাই অবস্থা চলিতংখা 2018 নি সিকাং 1,58,000 হাই এমপ্লয়িজ টংমানি তাবুক কমিওই 1,30,000 নি কাছাকাছি ফাইছক পাইখা কক টংমানি বিশিও 50,000 রিনাই নাই 2018 ni sikang BJP IPF ni protisruti phiaba okokno mungsa palon khailia abuni bagi tabukti para jini sikarok jara B.Ed pass khaijak engineer pass out MBBS pass out emonki TET pass ni azugi ma tongka recruitment khaijak gya STGT 2022 Notification Claimani Abono recruitment Tabutlan Jagya Obahito Cholini Mania Obahito Umi Mania Sigaro Bian Thamai যে দেশটি প্রধানমন্ত্রী কতর কতর কে ছাও ভারত এমন একটা দেশ যে দেশ সবথেকে বেশি যুবক অংশ নি বড় বসবাস খালায়ও ফিবা দুর্ভাগ্য অবশ্যই ও ভারতবর্ষনি সবথেকে গোবাং যুবক তং হিনজামাই অর্ণ যতন ছেলে কর্মহীন সামুং হুমুং ক্রই চাকরি বাকরি ক্রই কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ক্রই হাইন অরাই পরে ইংই পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা বাই থাংজাগৈ তংখা ও বিজেপি শাসিত রাজ্য হব আপনি বাগৈ जों साराते पराजनि सिक्ला अंशनि बरक दिनै कलेजाव परि थांनाय इउनिभार्सिटियाव परि थांनाय बेकार कलाई थांनाय
bobro chakri mannai ang bobro notification angkhornai bobro recruitment mannai hene wan chugui tongnai songo sikralong phasingo sini আবেদন বিজেপি তাতাল কক ছাড়াতে কোনো কিছু রিমাইয়া হাজারতে এগ্রিমেন্ট খাইখানো আরএসএস বিজেপি কোনো দিনও ফানো যুবরংনি বান্তা যুবরংনি কর্মসংস্থানি বান্তা যুবরংনি চাকরিনি বান্তা বরক ওয়ান ছগিয়া আপ প্রমাণিত সংতাবুক্তির পাবো নুগুই দङ অবনে পাশাপাশি সংখানানি আন্দোলননি বিসিন্তই খরাংতি সানাय তামো খরাং जों 2018 नि परनि सिनि हास्ते त्रिपुराव ड्राग्स टैबलेट नेसा इंजेक्शन ने रमरमा कासे किरिमा सिं सा मोनागो गुलुक तमानि फाचिंगो सं नुगुइ दङ त्रिपुरानि टंकसं लुखरक बुमा बुफा अभिभावक रक गार्जियन रक निजेरानि बिसिङो चाइतो गई কোনো জায়গা সামাজিক আন্দোলন খালাই দङ কোনো এনজিও दङ जों हामबाय मारियो बरं निजिनि उन्दै फानो उ चेरेंनि भबिष्यत न वानसुगै सामाजिक आंदोलन खालाई दङ डिवाइफ पयलानि सिमिनो सरकारनि अ चुपचाप दङनि नेशननि बिरुद्धे अखाय कतर नेशा मुक्त फेबा जों नुक खातामो स्कुलनि 100 मिटार दूरत्व अगानावसे लिकार शॉप लाइसेंस कायदे लिखा ताबुखाय स्कूल नि 100 मीटर नि गानो लाइसेंस दारी दुकान चुवाक नंजानाय दुकान 100 नि ऊपर लिकार स्कूल गानो चुवाक नंगानाय दुकान कय किलोमीटर अंतर चुवाक नंगानाय दुकान गलिबो बाजारो महल्लाय टैबलेट ड्राग्स इंजेक्शन बो जागा थांनाय जुब समाज ओ सिगला बियान थांनाय इमान फुनुगै इमान सबायनाय तो 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 नरै परे खयै বিজেপি হাই আরএসএস হাই একটা মারাত্মক ধরনের তেমনি জনস্বার্থ বিরোধী নীতি প্রয়োগকারী একটা সংগঠন রাজনৈতিক দল বড় নিনিচারানি লেখাপড়া আংথুনাবো নাইয়া বড় যদি নিনিচারানি লেখাপড়া আংথু হিন নাই খানকে বড় টেক পরীক্ষা রেগুলার না কামু রেগুলার না হাই রিক্রুটমেন্ট খাইকামুন নিনিচারাই কষ্ট মস্ত করে পড়ি বিএ পাস এমএ পাস খাইই ফাতর হাও তাঙै বিএড পাস খাই ফাইই রাং লাখ টাকা খরচ খাইই তিনি বেকার मेरे चाकरी लांजागिया अबनि बागै नों आं जों पालखे मिलिवै बिनि सासेनो सुबिदा मानि गेल बाकी 90-95% लेखापड़ा खालायनाय सिक्ला बेकार चाकरिनि बागै नासिं दंनाय बयस अभारेज उंग्रो दाबु थिनां मोनाक फाचिं थांरो अ बीजेपी न अ सरकार न बेनि खुनजनक खारा खायाखै पर्यन्त जों मैदान याकारगात आबो डिवाइएफ नि समाय जों डिवाइएफ বিশ্বাস खालायो खानानि 14 तारिख मार्च सिनि अबो पैराडाइज चौमिनि सिनि सिनि मिसल चेंजंनाय हिम बतंग चेंजंनाय आरोनि सिनि रवीन्द्र भवन गाना थाङै सिनि समावेश लुकुथुम पान्दागनाय आजागो बक्ता तंनाय मुचुंगो आं मुसुक सिकानि बागै सिका हाफांनो कायसा चैलेंज फुनुक मानानि बागै कायसा लड़ाई कायसा आंदोलन उन्नाय हिनै বিশ্বাস नारगै हायनो हाय नाय तंनाय पाइथागोबो अ भिडियो पाइमनि परेबो जारा शेयर खालाय नायनाय जत अक्रा चाक्रनानि खुलुमं सिकला चालाय आनि मोनाय कुसुचं परि तंनाय रखनो कलेज स्कुल परि तंनाय रखनो हाबजाक मुयाफारै सिनि अ आवायमुं कक आवायमुं अरन मुथाक्का जतन खुलुमखा